हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो समस्त को मिस राउत यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा 6 माण 8 गुंठ विषय जोड़ा कि तुम मानकर 5th सेमिस्टर अच्छी। ठीक अच्छे, जोड़ा कि तुम मानकर 5th सेमिस्टर अच्छी 6 माण 8 गुंठ कोर 12 यूनिट 2 रे। तो से विषय आज आम आलोचना करवा, संपूर्ण भाव आलोचना करवा 6 माण 8 गुंठ विषयटी कौन। এটা হচ্ছে গোটে উপন্যাস। তো এই 6 মাণ 8 গুণ্ঠ যে উপন্যাসটি রয়েছে, 6 মাণ 8 গুণ্ঠ যে উপন্যাসটি রয়েছে তোমার সেটা হচ্ছে ফকিরমোহন সেনাপতিঙ্কর উপন্যাস। এটা মধ্যে গোটে বহু চর্চিত উপন্যাস, গোটে বহু চর্চিত উপন্যাস এটা। কাହିଁକି ନା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ ବା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପଢ଼, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି कि तुम मानकर केते प्रकार सब रही कौन कौन, जमती कि सामाजिक हो, ठीक अच्छे, सामाजिक हो, तुम राजनैतिक हो बा ऐतिहासिक हो, ये भाव में मनस्तात्विक हो, एमती बहुत सारा तुम मानकर बहुत प्रकार उपन्यास रही। ठीक अच्छे, तो ये उपन्यासटी आमर कौ उपन्यास, यहाँ तुम सर्ट क्वेश्चन पकई पारे। ठीक अच्छे, 6 माण 8 गुंठ गोटे क्यों प्रकार उपन्यास कि प्रकार उपन्यास, यहाँ कि प्रकार उपन्यास समस्त जाच। कहीं पाठटा पढ़ी सारा पर निहत भाव जापर गोटे कि उपन्यास बाटा क्या उपर कहूँ। ठीक अच्छे, यहाँ समाज को लेकिन समाज उपर बेसी ही तुम मैंने देख आ भर जो पढ़ टोटाल विषयटा को बेसी करके तुम मानकर पूरा समाज उपर ही थी। ठीक अच्छे, तो आम प्रथम देखा फकीरमोहन सेनापति विषय। कहीं गोटे विषय को जीवा पूर्व प्रथम से विश्वर कवि विषय जानार अच्छे है। तो तुम मैंने तो अलरेडी फकीरमोहन सेनापति को भल भाव में जाच, फकीरमोहन सेनापति को भल भाव में जाच। सी कौटी जन्मग्रहण कर, फकीरमोहन सेनापति कौटी जन्मग्रहण कर, बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ठारे, बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ठारे से जन्मग्रहण कर। ठीक अच्छे, तापर देख तुम मानकर तो एबे आउ जो एग्जाम होची से तुम मानकर आउ तांकर माने जन्मस्थानटा ठीक अच्छे मेन, किंतु आउ जन्म तारीख कि एसबू पकौनी, किंतु तुमको टिके मन रखार अच्छी कि से केबे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अच्छे, केबे जन्मग्रहण करथिले एवं से केबे मृत्युवरण करथिले। तो से सब विषय टिके देखीदबा। देख पिला माने ये तुम मानकर फकीरमोहन सेनापति विषय रही। आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े बरण्य स्रष्टा होउचंती व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ठारे 1843 मसीहा जनवरी मास 13 तारिख शुक्रवार मकर संक्रांति दिन से जन्मग्रहण करथिले। आ कौ संक्रांति से मृत्युवरण करथिले पिला माने ना रज संक्रांति रे से मृत्युवरण करथिले। देख से दीटा संक्रांति रे मकर माने मकर पुरुष बोली मध्य माने सॉरी संक्रांति पुरुष बोली मध्य कह जाय थाए। फकीरमोहन सेनापति को क्यों पुरुष बोली कह जाए, संक्रांति पुरुष। देख सी कौ संक्रांति रे जन्मग्रहण कले, दीटा संक्रांति ही जन्मग्रहण कर माने जन्मग्रहण मृत्यु कर ना मृत्युवरण कर। देख 1843 से जन्मग्रहण कले मकर संक्रांति रे। ठीक अच्छे, से मृत्युवरण देख ये थी मृत्युवरण केबे करथिले, मृत्युवरण से करथिले रज संक्रांति रे। ठीक अच्छे, ये देखिए पिला माने। ठीक अच्छे पिला माने तुम मानू खाली एतिक मन रखार अच्छी कि संक्रांति पुरुष बोली कह जाय थाए। ठीक अच्छे, संक्रांति पुरुष बोली कह जाए और से मकर संक्रांति रे जन्मग्रहण करथिले और रज संक्रांति रे मृत्युवरण करथिले। ठीक अच्छे, गला तापर आम जानिबा फकीरमोहन सेनापति कौन कौन सब लेखा अच्छी, फकीरमोहन सेनापति कौन कौन सब लेखा अच्छी से विषय जानिबा। ठीक अच्छे, देख हाँ ये देख संक्रांति पुरुष बोली कह जाए। ठीक अच्छे, फकीरमोहन साहित्य सर्जना, फकीरमोहन यहाँ साहित्य सृष्टि आम देखिए कौन कौन अच्छी। साहित्य सर्जना 1866 ख्रीष्टाब्द 1918 ख्रीष्टाब्द पर्यंत अवधि मध्य देखा मिलता है। तो मुझे कहीदे जो अच्छी 4टी उपन्यास। ठीक अच्छे, 4टी उपन्यास रही। तो से उपन्यास तो तुम मैंने अलरेडी जानछ, 4टी उपन्यास और बेसी सब देख जेतिक भी उपन्यास हो गल्प हो ये सब समाज को लेकिन से बेसी लिखी। ठीक अच्छे, समाज उपर बेसी आधारित 6 माण 8 गुंठ उपन्यास हो। ठीक अच्छे, 6 माण 8 गुंठ तापर तुम अच्छी 6 माण 8 गुंठ लक्ष्मा मामू प्रायश्चित। ये तुम लक्ष्मा जो उपन्यासटी उपन्यासटी सामाजिक नुहे। ठीक अच्छे, ये उपन्यासटी सामाजिक नुहे, बाकी आउ सब जो 3टा उपन्यास अच्छे सामाजिक उपन्यास है। देख ये आम साहित्य सृष्टि देखीदबा। अनुवाद पुस्तक अच्छी जीवन चरित, ईश्वर जीवन चरित से कौन रचना कर ईश्वर चंद्र विद्यासागर
ମଙ୍ଗଳ ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ ଜୀବନ ଚରିତକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଅନୁବାଦ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷା ଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଅଙ୍କମାଳା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଏତିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତମେ ତ ନର୍ମାଲରେ ଜାଣିଛ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କେତେ ଗଳ୍ପ ଅଛି, କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଅଛି, 20ଟି ଗଳ୍ପ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ କ'ଣ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ବୁଝାଉଛେ ନା ରେବତୀ ଗଳ୍ପକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କହିଲେ ଆମେ ରେବତୀକୁ ବୁଝାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ସମୟସୀମା 1898, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବାଲେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗା ଲୁଣ, ଆଉ ତୁମର ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ, ମୌନା ମୌନି, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୌଷୀ କୋଭବ, ଡାକମୁନିସ୍, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, ଧୂଳିଆ ବାବା, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ, ସୁନା ବୋହୂ, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ବଗଲା ବଗୁଲି, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଅର୍ଜନାତି କଥା, ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର କନ୍ୟା ସୁନା, ଅଧର୍ମ ବିତ। ତମେ ତ ପ୍ରାୟ ୟା ଭିତରୁ କେତେ ସାରା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ଅଛି 20ଟି, ସେଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ତ +3 ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଗଳ୍ପ ରହିଛି ହେଲା, ତୁମମାନେ ତ ପଢ଼ିଥିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗଳ୍ପକୁ ତୁମମାନେ ପାଇଯିବ, ତାଙ୍କର 2ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କର 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ 1897 ହେଲା, 97 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ତାପରେ ତାଙ୍କର 1901ରେ ହେଉଛି ଲଛମା, 1903ରେ ହେଉଛି 1901ରୁ 3 ହେଲା ଲଛମା, 1913ରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ, 1915ରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ, ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ, ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ହେଉଛି ସାମାଜିକ। ଲଛମାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଲଛମାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ, ବାକି 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେବଳ ଏଇ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିକି ପୁରା ବିଶ୍ୱବିଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ସେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିକି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଅଛି, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର କାବ୍ୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପମାଳା, ଉପହାର, ଅବସର ବାସରେ, ପୂଜା ଫୁଲ, ଧୂଳି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀର ବିୟୋଗରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମାନେ ତ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପଢ଼ିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଖାଲି ଦରକାର, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିଦେଲା ତ ଆମେ ଆରାମସେ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର, ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ, ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର କାବ୍ୟ, କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମାନେ ଏତିକି କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦି ଯେଉଁ ମିଳିଛି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ 1916 ମସିହାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଉତ୍ପାଦି ମିଳିଛି। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାମଣ୍ଡାର ରାଜଦରବାରରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ 1916 ମସିହାରେ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜଦରବାରରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉତ୍ପାଦି ମିଳିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେ 1918 ମସିହା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ତୁମର ଯେଉଁ ରଜ 14, 15, 16 ରଜ ଅଛି ନା, ତ ସେଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର 14 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପଡ଼ିଲା କି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ସିଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର 1843ରେ
ଏଟା ହେଉଛି 1918 ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମେନ୍ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିବା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଷୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତ ଜାଣିବା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେବି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ର କେତେଟା ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ, ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସେଇ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କହିବା ଅଧର୍ମ ବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। କାହିଁକି ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ତୁମକୁ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲା କି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କୁହ, ଏମିତି କି ଟୋଟାଲ ଉପନ୍ୟାସଟା ବୁଝାଉଥିବ କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ, ଅଧର୍ମ ବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିବ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟଟା ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନ ପଢ଼ିଥିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିଷୟଟା ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ବୁଝିବ। ଯେତେବେଳେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଉପନ୍ୟାସରେ ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚରିତ୍ର ବି ଟିକେ ଜାଣିଦେବା ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ମଲାବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ବେଶୀ ହେଉଥିଲେ ନା। ତ ଅଧର୍ମ ବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ଆମର ଚରିତ୍ର କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଇନି, ଚରିତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ମାନେ ଭଲ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ ସେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ତାପରେ ଯିଏକି ଖଳନାୟିକା ଚମ୍ପା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ କରିଦେବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଉପନ୍ୟାସଟା ବେଶୀ ଭାବରେ ରଚିତ ବୋଲି କହିବା ସାରିଆ ଭଗିଆ। ଏ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ 2 ଜଣ, ସାରିଆ ଆଉ ଭଗିଆ, ଯିଏକି ତାଙ୍କରି ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ନେଇକି ବା ତାଙ୍କରି ହିଁ ନେତ ଗାଈକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବାଘସିଂହ ବଂଶର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମେନସନ୍ ହେଇନଥିବ, ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାରିଆ ଭଗିଆ, ତାଙ୍କର ସାରିଆ ଭଗିଆର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ, ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେତେ ସବୁ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇଟା ସମାଜକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଏ, ମାନେ ସମାଜକୁ ନେଇକି ହିଁ, ସମାଜର ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ହିଁ ରଚିତ। ଦେଖ ସମାଜରେ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରହିଛି କି ଯଦି କାହାର ସନ୍ତତି ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସାରିଆ ଭଗିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ହେଲା। ପରିଚ୍ଛେଦ ତ ତୁମମାନଙ୍କର 28ଟା କି କେତେଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ବୋଧେ ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ଜାଣିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି 28ଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିକି ସବୁ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କରିବି। 28ଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ରେ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ 28ଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚ୍ଛେଦର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଠି ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ ରହିଛି କ'ଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଏଇ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଫାଷ୍ଟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିକି ସବୁ ପରିଚ୍ଛେଦ ବା 28ଟାଙ୍କ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆଲୋଚନା କରିବି ହେଲା। 28ଟାଙ୍କ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଖଳନାୟକ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ରେ, ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ଇଏ କ'ଣ କେଉଁ ଚରିତ୍ର, ଖଳନାୟକ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର କୁଶଳିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣେ ମଫସଲ ଜମିଦାର ଏବଂ ମହାଜନ। ଟଙ୍କା କାରବାର ଅପେକ୍ଷା ଧାନର ମହାଜନୀ ରୂପେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବିଧର୍ମୀ, ଧାର୍ମିକ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବିଧର୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ମାନେ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ବା ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କି ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ମୁଖା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ ଲୋକ। କେମିତି ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବ ଓଷାବାର କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଖାଉଥିବେ। ଏଇଟା ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିବ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜର ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଧର୍ମୀ ଗୁଣ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଜଳ ମାତ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ କେବଳ ତୁଳସୀ ଜଳ ମାତ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ନା ଜଗା ଭଣ୍ଡାରିଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଗା ଭଣ୍ଡାରିଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ପରର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ଏପଟେ। ଜଗା ଭଣ୍ଡାରିଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପାଉଣା ବା ଉପବାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବା ଘରେ ସେରେ ଦୁଧ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖଇ, ନବାତ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜଗା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ତୁଚ୍ଛା ବାସନ ମାଜିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପାଉଣା ଦେବା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପେଟ ଭରା ଭୋଜନ ଦେଇ ତୃପ୍ତି କରାଇବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାନ୍ତି, ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। କେମିତି ଦେଖ, ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ତ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ନିଆରା। କେମିତି ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନ 27 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହୋଇଯାଏ। ମଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଥରେ ପତ୍ରରେ ଚୂଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ ଦେଇ ମଙ୍ଗରାଜ ଉଚ୍ଚ ପାଟି କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହନ୍ତି, ଗୋସେଇଁମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋଢ଼ା କି ନାହିଁ? ଢେର ଜଳପାନ, ଢେର ଗୁଡ଼ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼, ପେଟ ସାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତାରେ କୌଣସି ପେଟ ବିକଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଳପାନ ମାଗି ବସିଲେ ସାଆନ୍ତେ 3 ଆଙ୍ଗୁଳି 5-7 ପୁଞ୍ଜା ଚୂଡ଼ା ଧରି ପତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଗୋସେଇଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାକୁଟି ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଦେଖିଲ କାହିଁକି ମାନେ ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ବା ସେଇ ଜମିଦାର ଘରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆରା। ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି। ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ରଖିଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କର କୋଠରୀରେ କ'ଣ ରଖିଥାନ୍ତି? ସେରେ ଦୁଧ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖଇ, ନବାତ ଆଉ ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ସେ ସେରେ ଦୁଧ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ନବାତ ଓ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେ ରାତିରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ କି ତୁମର ଯେଉଁ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କାହାର ପଡ଼ୁଥିବ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା। ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ନିଆରା, କାହିଁକି ନିଆରା? ତ ତୁମମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ କାହିଁକି ନିଆରା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖ ତୁମମାନେ ଏଠି ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ କି ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବା 27 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠି ସେ ମଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋସେଇଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଅଳ୍ପ ମାନେ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ସିଏ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଆଉ ଲୋଢ଼ା କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା ଭିତରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଢେର ଜଳପାନ, ଢେର ଗୁଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ହେବନି। ଦେଖ ସେ ଏଠି କହିବେ କି ବହୁତ ସାରା ଗୁଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜଳପାନ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ସିନା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ପେଟ ହେଉଛି ସାନ।
तो आपण मानको पेट को ए सब कौन बड़ी पड़लानी एमती एमती ही सब कही था। जदि भी आउ कौ ब्राह्मण आउ थे मागी दिखती सी एमती चूड़ा आणिकी तांकर जो अच्छी कौन चूड़ा आउ जलपान जो करने जो दिखती ठीक अच्छे जलपान मागिले से कौन करती 3 आंगुली 5-7 माने 5-7 पुंजार माने किछिटा एतिकी मात्र अल्प किछिटा चूड़ा पत्र को फोपाड़ी दिखती एवं कहती कि ହେଇଗଲା ତୁମର। ତାପରେ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୁଝିଲ। ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ତମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବିଧର୍ମୀ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଧାର୍ମିକ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବିଧର୍ମୀ। ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତମେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାର। ପିଆଜ ମିଶା କୋବି କ'ଣ ପିଆଜ ମିଶା କୋବି କୋବିରେ କେବେଠୁ ପିଆଜ ମିଶିଲାଣି ନା ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ମାନେ କ'ଣ देख पियाज मिशा कोबी माने ये श्याम मल्ल को कहीं कहुए आम से बुझा। पियाज मिशा कोबी खाइले पाप बोली मंगराज विचार करती। मंगराजंकर मौसी पुओ भाई हूँ किए श्याम मल्ले सहर को जाई कुसंगरे पड़ी पियाज मिशा कोबी खाई पापर उद्धार होगापी ब्राह्मण भोजन देवाक पड़ा। देख पियाज मिशा कोबी खाइले कौन हुए ना पाप लगे बोली कहते माने पियाज सहित कोबी खाइले पाप लगे बोली कहते जो पापर मुक्ति पाई से ब्राह्मण मानक खाया देवाक कहुई। आ श्याम मल्ल पुणी किए ना रामचंद्र मंगराजंकर मौसी पुओ भाई ठीक अच्छे। पापर प्रायश्चित श्याम मल्लर पैतृक संपत्ति 15 माणे जमी मंगराजंकर अख्तियार करथिले मात्र 5 टंका। देख ये पाप देख एमती केमिति से माने मंगराज सब लोक मानक ठकी थांती मात्र ये पापर प्रायश्चित से कौन कले ना 15 माणे जमी जो तांकर अच्छी ठीक अच्छे से जमी मंगराज अख्तियार करने मात्र 5 टंकार 15 माणे जमी को अख्तियार करदे किए रामचंद्र मंगराज। यही टंकार ब्राह्मण मानक भोजन व्यवस्था होता है। ये जो टंका देते से श्याम मल्ल कौन करते ना ब्राह्मण मानकर भोजन करते। यही प्रसंग में मंगराज निजको साहाय्यकारी व्यक्ति रूपे परिप्रकाश कर देख श्याम एणिकी हुशियार रुह मु थिली बोली मो मुलाजारे मो मुख लजा 5 जन तते टेकी नेले सीना नहिले तू एका बेले क्षीरस्थान हो जाइथांतु। ये देख सी कौन कले ना सी भावुं कि मुझे 5 टंका देली से 5 टंकार से ब्राह्मण मानक खाइबाकू देला तो से मु महान किंतु तांकर उद्देश्य कौन थी ना 15 माणे जमी बुझिपाल 15 माणे जमी नेला सीना से 5 टंका देले। तापर अच्छे मंगराज किंतु मंगराज घर माइकिनिया माने चंपा को पठाई हाटरू पियाज किणी आनती। मास्टर पुओ मांकड़ मारिले दोष नहीं न्याय माने मास्टर पुओ यदि मांकड़ मारिबा दोष नहीं न्याय मंगराज घर पियाज खाइले दोष नहीं किंतु अन्य जने पियाज खाइले दोष। देख यदि मंगराज घर पियाज खातु कि जहाँ भी करंतु तांको प्रति दोष नहीं तांको कहीं किसी कहबेनी किंतु यदि अन्य घरे किए से कामटा कले तो तांकर दोष अच्छी बोली कह जाउछि। केवल दोष नुहे यह महापाप बा बड़ पाप बोली कह जाउछि। सेतिपाई प्रायश्चित रूपे दंड विधान थिला। एहीपरि स्वाभाविक तत्कालीन जमीदार मानकर थिला। ए प्रसंग में उपन्यासिक व्यंग करी कहिसथि माने देख से समय जो जमीदार माने थिले सेमानकर चिंताधारा केमिति थिला कहीं से सब एमती करुले जमीदार मानकर तुम तो जानिच केमती कौन चिंताधारा और से द्वारा ही सब साधारण निष्पेषित दलित लोक मैंने ही सब अत्याचारित हो आसुले। ए प्रसंग में आमर फकीरमोहन सेनापति कौन कहते देखा। श्याम पियाज खाई ब्राह्मण भोजन कराइला मंगराज घर माइकिनिया माने चंपा को पठाई हाटरू पियाज किणी आनती। देख सी पियाज खाइला बोली कौन है ना जो भोजन कराइला ब्राह्मण मानक किंतु चंपा को पठाई हाटरू पियाज किणी आनती। कथा छल आंभे माने मानिगलु चंपा पियाज किणी आनीथिला खाइबाकू प्रमाण कहीं पलांडु पियाज गुंजन बा गाजर है पलांडु माने पियाज गुंजन माने गाजर चैब मनुरे खाइबाकू सिना मना किणिली पतित हेब ए विधि कहीं ठीक अच्छे। ये कौन कही ना खाइबार प्रमाण कहीं सी सीना चंपा को पठाई मार्केट रू कौन आइले पियाज आनिले किंतु खाइबार प्रमाण नहीं पलांडु गुंजन चैब मनुरे खाइबाकू सिना मना किणिली पतित हेब ए विधि कहीं ठीक अच्छे। मंगराज एपरी स्वभाव द्वारा साधारण मनीष मैंने शोषण होते एमती जदि गोटे जमीदार थी ना से जो गाँव में ठीक अच्छे साधारण लोक मैंने केमिति रहिबे साधारण लोक मैंने सहजरे शांति श्रृंखला रही पारिबे कि ना सेमानक द्वारा बहुत सारा सी अत्याचारित होते शोषित होते। यहीपरि विभिन्न प्रकार कौशल प्रयोग कर जमीदार रामचंद्र मंगराज निज इलाकार समस्त संपत्ति को अख्तियार करथिला। देख
तार माने उद्देश्य होची से केमिति समस्त संपत्ति को अख्तियार करिवो सब से गाँव जेतिक लोक मानकर जहाँ भी सब संपत्ति अच्छी निज नाँ कर से विभिन्न प्रकार उपाय बाछि दे थाए। ठीक अच्छे ता पाखे किसी भी निजर कि परर पार्थक्य न थाए। क्या पाखे रामचंद्र मंगराज पाखे कि निजे किए कि निज मो निज लोक कि मो पर लोक कहीं श्याम मल तो निज लोक ना निजर भाई तो ता प्रति तार किसी आसला कि दया भाव ना ता पाखे किसी भी निज परर दया भाव ना। ठीक अच्छे तापर कौन है शोषण प्रवृत्ति को से सर्वदा बजाय रखी साधारण लोक बहु कष्ट स्वीकार करते यही प्रसंग में उपस्थापन कराई से माने कहती कौन मंगराज चारिकोश मध्य कहारी गो खजरू खोजे जमी रखिले नहीं बाकी थिला भाई और खोजी एते दिन पाइले। मैंने देख से कहले कि मंगराज कौन ना ये चारिकोश माने ये गाँव टोटाल समस्त जहाँ भी जहाँ जमी था खोजिकी से सब नहीं गले और शेष में भाई को से छाड़िलानी। तत्कालीन जमीदार माने किपरि शोषण करथिले रामचंद्र मंगराज होउचंती ज्वलंत उदाहरण। तुमको ये क्वेश्चन पड़ पारे है रामचंद्र मंगराज किपरि साधारण लोक मानक शोषण करुले ये तुम आराम से लिखिपर कहार जमी को नहीं जाऊे कहार आहरी बहुत सारा से तो तुम केवल जमी को ही जापार किंतु कहार गाई को नहीं जाऊे 6 8 गुंठ माने जमी को लेकिन ही सब किसी वर्णना कराई है कि जार भी जहाँ थी गाई ठू आरंभ करी जार जो जमी थी से कौन ना कौन उपाय काढ़ी नहीं जाऊे एमती कि जो मैंने सब साधारण लोक मैंने जो मैंने धान जो रुहती ना रे से समय कौन हुए ना जो तली मरा हुए। ठीक अच्छे जो तली मरा हुए धान जो रही था बिलरे रामचंद्र मंगराज एत चालाक से माने साधारण लोक मानकर जो कौन अच्छे बिल को जाती। ठीक अच्छे बिल को जाकि कहते कि अच्छा तलीरा पिला माने केमती रुआ होता है तलीरा एमती एमती पुणी एमती एमती ही थाए ना एमती ही थाए तो यही जो सब एमती थाए सी कहे कि बिल को सी जाइए कहे ये सब तलीरा कौन एमती पाखापाखि रुआई एमती पाखापाखि रही भल से धान हेनी तो सेठू से कौन करती ना मझिरू एमती गोटे दुटा तली ओपाड़ी नहीं कि से कौन करती ना निज बिलरे लगे दिंती। बुझिपाल एमती थे रामचंद्र मंगराज। तो ये से समय जमीदार माने थे जो मान द्वारा कि आम साधारण लोक मैंने माने बहुत भाव शोषण शोषित होते। तापर तुमकर एमती अच्छी द्वितीय परिच्छेद अच्छी। ठीक अच्छे मुझे तुमकर प्रथम परिच्छेदटा यही आज क्लास रे सारीदेवी तापर द्वितीय परिच्छेद आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा। ठीक अच्छे मंगराजंकर स्वभाव को औपन्यासिक व्यंग करिसेंती। देख मंगराजंकर कौ भाई स्वभाव थिला ताकू नहीं कि आम फकीरमोहन सेनापति कहते लोकटी बड़ धार्मिक वर्ष मध्य 24टा एकादशी 40टा थिले मध्य गोटे जे छाड़ पड़ता ए कथा कहवाक आम मैंने अक्षम माने से कहते कि लोकटा बड़ धार्मिक कहीं वर्ष मध्य से 24टा एकादशी करदे 40टा थिले मध्य से करदे थांते। एकादशी दिन तुलसी पत्र जल मात्र अवलंबन माने से कहते कि एकादशी दिन से केवल तुलसी पत्रर जल को ही माने पिउछंती आउ किछि नाई। से दिन उपरवली मंगराजंकर जगा भंडारी कथा कहू कहू कही पकईथिला प्रति एकादशी दिन संध्या बेले द्वादशी पाउणा सकाशे सात शोइबा घरे दूध दिथु खई नबात पाचिला कदली रखाई थे। देख समस्त जानते कि रामचंद्र मंगराज जितेबाला एकादशी करे से समय से केवल तुलसी पत्र जल को सेवन करता है किंतु नाई तांको घर माने तांको जो शोइबा घर अच्छी से शोइबा घरे कौन दूध नबात खई पाचिला कदली ए सब रखा जाए थे। से द्वादशी दिन बड़ी सकाळु तुच्छा बासन माजे डुबी करी पानी पीले महादेव बापा भी जानीपारे ना मैंने डुबी करी पानी पीले देख लुचि लुचि जेकोसी मैंने एमती किसी कम कर जमीन कि बहुत लोग जानीपारे ना आम कहे समस्त आगे आम पूरा निजर उपवास करुचु किंतु आम जदि घरे आम खाई दौथवा से किए देखिए कहीं देखिए कि हाँ निजर उपवास ही कर पिलाटा एमती ही कह तो ठीक से हीपरि रामचंद्र मंगराज जमीदार मंगराज लोक देखाणिया समस्त धर्मकर्म करती किंतु प्रकृत में ताहा थिला समाज सम्मुखें निजको सच्चोट और धार्मिक स्वभाव देखाई साधारण को शोषण करने। लेखक रामचंद्र मंगराजंकर खाद्य सरीजा नहीं व्यंग कर कहते देख सी सीना लोकों आगे देखाती कि मु एकादश दिन केवल तुलसी पत्र पानी पी थाए आउ किसी भी खाई थाए कि से बहुत सारा खाद्य खाई थाए जमीक कि तुम जान तुम सर्ट क्वेश्चन पड़ो कि माने संध्या समय एकादश दिन रामचंद्र मंगराज शोइबा घरे कौन कौन सब खाद्य थाए बुझिपाल माने एमती क्वेश्चन पड़ोनी तो गोटे बुले मकई पकेवा। आउ गोटे कथा देख विज्ञान शास्त्र कहे जलीय पदार्थ सब बाष्पाकार हो उड़ी जाए दूध तो जलीय पदार्थ
जमीदार घरर दूध बोली विज्ञान विधि डरिबा परा। पुणी से घरर मूषा चुचुंदुरा चुटिया थिला छारपोक थिला मशा माछी अथा क्यों घरे न थांती। ठीक अच्छे। ब्राह्मण भोजन को नहीं कथाकार सुंदर भाव में व्यंग कर किए माने फकीर मोहन सेनापति कहते दान धर्म रे अत्यंत कृपण स्वभाव थिला रामचंद्र मंगराज। कृपण माने कौन कृपण आम विपरीत होची दानी कृपणर विपरीत होची दानी तमाने से कृपण थिला माने लोभी थिला। ब्राह्मण मानक भोजन देवा उद्देश्य डाकती सत्य किंतु खाद्य ठीक रूप से दे न था। से ब्राह्मण मानक डाकती कि भोजन देवाई किंतु कौ भाया खाद्य खाया दिखती तुम तो जान मुझे तुमको अलरेडी कही सारी। ठीक अच्छे। दान पाई आनी समस्त खाद्य दान अपेक्षा अधिक बड़ी पड़ी थाए। रामचंद्रकर एपरी स्वभाव को व्यंग करने को जाए फकीरमोहन कहते जीशु ख्रीष्ट 2 खंड रुटी 1200 लोक खुआइले। जीशु ख्रीष्ट कौन कले माने मात्र 2 खंड रुटी को से 1200 लोक को खुआई देते। पुणी 4 पाछिया बलि पड़ला पुणी से 4 पाछिया बलि पड़ला माने जो एमती रुटीटा थाए एमती माने पुणी आहरी से केते बलि पड़ला। काम्यक बनरे श्रीकृष्ण दुर्वासांकर 12,000 शिष्यंकर पेट टिकिए सागरे पुराई देइथिले माने टिकिए सागरे पुराई देइथिले दुर्वासांकर 1200 जो श्रीकृष्ण काम्यक बनरे दुर्वासांकर 12,000 शिष्यंकर पेट को माने जस्ट टिके सागर ही पुराई देइथिले। ठीक अच्छे। ये महापुरुषंकर हस्त महिमा प्रति जदि आपण मानकर विश्वास न थाए तेबे आंभामानकर मंगराज चरित्र पढ़िबा निमते अनुरोध करने को साहस करिपरिबो नाही। देख मंगराजंग परी मध्ये एमती किछि भी अछंती जो मानकर माने केमती कौन धार्मिक व्यवस्था थिला। एठी आमे जानले कि मंगराजंग विषय रे कि से केमिति धर्मर व्यवस्था हला कौ भाई भाव में गोटे विधर्मी थे धर्म ना से केमिति गोटे विधर्मी थे समाज को केमिति से देखौथिले कि मु एमती धर्म करुँची एमिति भाव में उपास रहूची ए सब ओषा व्रत करुँची एकादशी करुँची किंतु नाई सेटा समाज को देखापी से सब ओषा व्रत थिला से सब एकादशी था केवल समाज को देखापी केवल तुलसी पत्र पानी पीवा एटा हूँ समाज को देखापी ही से केवल तुलसी पत्र पानी पीउथिले एवं एकादशी करुथिले किंतु प्रकृत में धर्म कौपरी थिला तमाने राति जो माने जो माने पढ़िथिबो निहाती भाव जानिथिबो कि से संध्या समय शोइबा घरे केते सारा खाद्य तांका पई अपेक्षा करिकी रही थाए। बुझी पाइलो निहाती भाव में बुझी पारथिबो एटा होची तांकर प्रथम परिच्छेद। ठीक अछि प्रथम परिच्छेद तो एई भली भाव में मु तांकर जतिकि भी परिच्छेद अछि 28टा परिच्छेद सबू गुरा सारी देवी आ भितर। ठीक अच्छे तुमको एग्जाम भितर मु सब परिच्छेद तुमको सारी देवी प्रायतः गोटे दिन में तुमको 4-5टा परिच्छेद एमती करके सारिया को पड़ो। ठीक अच्छे तो आशा करुँच आज क्लास टी समस्त भल लगी गोटे लाइक करने सहित निज सांग मान सेयार करदेव आउ तुमको क्लास सैले कहीदेवी कि यार क्वेश्चन केमती कौन आसो। ठीक अच्छे क्वेश्चन केमती कौन आसो कहीदेवी।